The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. So he approached, grasped her hand, and held her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door, and he cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." And he told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. The homily is not the center of the Mass, it's the consecration and the Holy Communion, because the homily prepares your heart and your soul, our soul, to receive the Word of God and to receive the body of Christ. So you come to the church not primarily for the homily, but for the Holy Communion. That means you have to come early. So if you're not able to listen to the gospel or to the homily, then the priest will not be able to prepare your heart and your soul to receive the Holy Communion. It's your duty to prepare your soul and your heart. That's the meaning of the order of the church, to come early and not be late often and without legitimate reason, so that you will be prepared, predisposed with the Word of God. When you listen to the Word of God, your soul is touched, inspired, corrected, disciplined, taught, educated, and your faith increases, so that when communion comes, you will be able to receive the Lord properly and with deep faith. Ginahatag lang ang communion nga wala sang dasig nga preparation sa nagamasakit. Kaya kung lawiron ta karon ng Word of God dito sa namasakit, basi wala pa siya ka communion, patay na siya. Maano siya. Kapin pa kung nagamasakit, hindi nami nang iyabatyag. So, kung pwede pa lang ang pinaka-minimum, pinaka-lipot nga ritual ang ihatag sa ila. Pero sa aton, nagapungko kita, naga-open sang aton hearts. Hindi ka mamatak-an sang Word of God, kaya gina-prepare na ka mo. Pero sang seed bala, gina-prepare ang soil. Kung isabog mo lang ang seed karon sa mala, paano siya magtubo? So gina-cultivate anay ang soil. Kamuna ang soil, ang seed ng Word of God. Iban gani, days before, week before, naga-prepare na for the Holy Communion the following week. Ang iban, galinya lang, tapos mag-communion, wala gani ka-prepare. So, hindi fruitful. Valid ang ilang communion, pero hindi as fruitful as expected and as given by the Lord. So kinahanglan, aragi kita sa first part of the Mass, Liturgy of the Word, para sa ano? Para sa Liturgy of the Eucharist.
So kung nagkadto ka lang liturgy of the Eucharist ka na, di ano to? Pwede man na, basta may legitimate reason na late kay wala sa lakyan o may emergency pa or ano. Di kung late ka, di may second mass pa man, may third mass pa man, may fourth mass. Wala ko nagasiling kung hindi ka mo kaabot, di na ka mo mag-attend, kundi nga ang importante sang predisposition para sa Holy Communion. Ako nanotisahan ko na kung padali ako magmisa nga wala sang prayer upstairs dito, di nami akon nga misa, di mo ma-feel. Pero samtang dito ga-prepare ka na, naga-meditate ka na, gapamati ka na music, religious kag ano dira. Muna. That's why kung kaisa kon may maglambat sa akon dakang maistorya, di anay sister, di anay, mamisa pa ko after the mass lang. Okay, good morning lang ta. Pero sugataon mo ako dira tapos istoryahon mo ko sa no. Sorry, mamisa pang pari. Okay. That's why diri sa sakristi kinabawalan na dira ang magtiner ang wala man sang aksyon, wala man sang activities. Kay ang sakristi prayer man na, hindi lang na supply room o or preparatory room para sa misa. Dira man naga-pray ang pari para predispose. That's why mga lectors, commentators naga-pray before the mass o ang lay ministers. Pangayo nga himuon sila nga worthy. Ti ang pari na may prayer na samdang naga-vesting. May prayer para stola, may peredery, may prayer sa sutana. Para sa ano na? Para well prepared. Para nga eksakto ang aton pagsimba sa Dios. Ang homily, appetizer. Hindi pa na main menu. At tsara lang na para magwa appetite nyo. Ma-animate ang faith. Pero ang main iyang nga dish is the body of Christ. The word is instrumental, ministerial, preparatory for a special food. Sa iban nga relihiyon, diri lang sila. Wala sila dira. Wala sila Eucharist. Word lang ang ila. With due respect sa ila. Pero sa Katoliko, word is simply preparatory. Very important because the word is Jesus also, the word of God, in human language. Pero si Jesus is the word in human flesh, in the Holy Communion, in the form of bread. Ini nga word, gagi sa dulunggan. Ini nga word, nagasulod sa aton lawas, sa communion. Sa iban nga reliyon, gusto nila mangin intimate kay Jesus as their Lord. Gani gabasa sila sang word. Sa Katoliko, my word. Pero ano pagin mas intimate nga relationship kay Jesus kung i-receive mo siya sa Holy Communion. Pero i-receive mo siya properly, worthily, with faith, kay napreparar ka. So amoy na ang purpose sang aton nga liturgy of the word. Karon, second point ko for today, sa the fifth Sunday in Ordinary Time, manong pasulod na kita sa Lent. February 17, ma-start na ang aton Lent or Quaresma, 40 days of fasting and abstinence, prayer and almsgiving, in imitation sa aton Ginoo. Kay hamba siya, come follow me. O, imitate pa naton siya. Kay may human nature siya. So, paano niya gina-overcome niya ang temptation? O, nag-fasting and abstinence, nag-prayer siya. So, gina-imitate naton siya. So, manong sulod na kita, February 17, Ash Wednesday. So, gina-remind ko liwat ka mo, ngayon it's a day of fasting and abstinence. Karon, gina-prepare na kita about sufferings. That's why, ang aton first reading, kagang gospel naton hampuno sang mga sufferings. Si Job nag-suffer. Sa Mark subong, Gospel of Mark, ara ginpang-ayo ni Jesus ang mga naga-suffer. Man can suffer in body and soul or both. Okay, body of course, mga balatian, soul, aton nga mga aton sinfulness, aton loneliness, depression, okay.
kung ano dira. Basta ga-suffer kita, both body and soul. Iban, wala sila ga-suffer sa body, pero ga-suffer sila sa soul, psychologically. Damo ila kwarta, pero ginbayaan sila sang ila beloved. O kundi ga-suffer sila. Iban, ara ang iya nga beloved, wala lang sila inugbakal bugas, wala sang nugbayad sa hospital. O kundi ga-suffer sila bodily. Or both. Okay? For many of us, both good, body and soul. May masakit, tapos wala pa kayong sindihanay sa balay, o kundi nag-suffer kita, both body and soul. The apostles, when they were scourged, suffered in body. Okay? Judas, when he threw down the pieces of silver in the temple, suffered in his soul, remorse of conscience. Holy Job suffered in both body and soul. Okay? Suffering is either merited or unmerited. Gina-deserve mo, wala mo gina-deserve. Gina-deserve mo kay ikaw ang cause. Wala mo gina-deserve kay ang cause na iban, imo leader nga wrong decision, tapos ikaw nag-suffer. Sala ila decision. Hinali sila mag-desisyon. Hindi eksaktong basis ang ila decision. Wala nila na-foresee ang consequence ng ilang mga loss kag mga decision. Kundi nag-suffer ang damo nga tao. So unmerited ina nga suffering. Sila nag-decide, kita ga-suffer. The sufferings of the prodigal son were merited. Naglaya siya sa iyabalay. So deserve na yan na. Those of the patriarch Joseph sa Egypt were unmerited. Wala gito siya ga-deserve. Nahisa lang ang iyang mga utod. Yet all sufferings are merited by original sin. So tanan kano nga sufferings, consequence na sang original sin, directly or indirectly. No one can attain to eternal salvation without suffering. So amuning aton pagtanaw sang sufferings. Sa iban gusto nila malagyo sa sufferings. Siyempre palagyuhan mo mga unnecessary sufferings. Unnecessary. Pero ang necessary sufferings, hindi mo palagyuhan, i-embrace mo. Pangayuan mo sang strength kay Lord. Ano mga necessary sufferings? Iloy ka, ginatatap mo imo 5 ka bata, o palagyuhan mo na karon, ano na karon? Necessary sufferings na. Pari ako, tapos problema sa parokya, palagyuhan ko. Hindi necessary na ya sa akon. Ang mga unnecessary sufferings, ining nagbaho ka lang kay wala kang paligo. Hindi paligo ka. O nagsakit ngipon mo kay huwag ka panutbrush. Hindi na ya, unnecessary na ya. Kaya kung careful kay mo ya. Nagbalatian ka kay nag-abusar ka sa imo health. Unnecessary. Pero may mga necessary sufferings nga hindi ko tani na purti. Anuhon mo na kay amo nang akong state of life. Anong necessary sufferings? Nagsumpa ka sa altar, in sickness and in health, sa imo ba na asawa, for better, for worse, for richer, for poorer, o karon kay nagpurer, kag in sickness, kag for worse. So bayaan mo imo asawa, di ginako mo for richer, for poorer. Mga necessary sufferings na amo na siya. So, sa aton, ang sufferings nga necessary, i-embrace naton. Kag samtang nag-suffer ka, mga muyo ka. No one is crowned unless he strive lawfully. 2 Timothy verse 2. Chapter 2 verse 5. Even Christ had to enter into His glory through suffering. Makasulod siya sa glory through suffering. O karon kay ginhaboy mong imo suffering, kundi di kasulod sa glory. Kaya ang way to glory is suffering. Necessary suffering. So makibot ka mo sina. Tingnan palagyo kita sa suffering ni. No. Bilang tao, malagyo ka. Pero bilang Katoliko, ginsanctify ng suffering mo. Kaya ang Lord nga ginasunod mo, nagsuffer mo. If you wish to follow me, carry your cross daily.
Ngayon, hindi mo pag-i-carry ang cross mo. So, hindi ka kasunod sa iya. Kay ang condition to follow the Lord is to carry your cross daily. That's why ginakadlawan nilang mga Kristiyano. Mga masochist ka mo. You enjoy suffering. Why kami ga-enjoy suffering? In ourselves, kaga-enjoy suffering sa iba, no? Kundi gina-embrace namon ang necessary sufferings tungod sa amon state of life. Paganhaganon ang unnecessary sufferings. Pero necessary sufferings, hindi kami malagyo. Salumon namon na, embrace namon na, pasano namon na. Why? Kay opportunity ina for our perfection and salvation. He that take not up his cross and followeth me after me is not worthy of me, said Jesus, Matthew 10:38. Not to suffer in this context, therefore, not to suffer is a sign that no future happiness is in store for you. Remember, not to suffer for God, for the sake of God, because of your state of life and as being Christian. Not to suffer as Christians is a sign that no future happiness is in store for you. Kay mahambal ang Lord, nakuha nyo niya inyo ang reward diri sa lakalibutan, gingkuha nyo na. O, kula na kamo reward sa pihak. Suffering and holiness are inseparably bound up together. So kung gusto mong maging holy, di ka gidya ka palagyo sa suffering. Kay upod gina sila. There's no good work that does not meet with obstacles. No virtue does not have to fight and struggle. So, kung gusto mo mag-grow sa virtue, handa ka to suffer. Okay. For this reason, God leaves no just man without suffering. Kung gusto sang Dios, intention sang Dios, nga tagaan ka sang holiness, upod yang suffering mo. No. God treats us as a physician treats his patients. Those of whose recovery he despairs, wala na siyang paglaom, he lives alone. Nya, idalaan nyo lang na sa balay nyo, dali na lang na siya patay, bisan ano pa nag-injection, takag ano da. Pakanaan nyo na lang to, papaulian nyo na. Bayin na da, sa ano lang, papakita yung palangga nyo sa iya. Wala na, terminal na. Oh, wala na hope mo. Pero sa tao, but to those whom he hopes to cure, God cures, he administers bitter medicines. That's why kung gusto sang Dios, himuon ka nga just. Tagaan niya ka sang suffering, necessary. Pero kung hindi na siya gusto, bayan niya ka. Wala na hope sa imo. Madunot ka da sa sala mo, nagtig-a na tagipusoon mo. In fact, tara sa Bible, dugangan pagid sang Dios ang matig-a tagipusoon mo. Daw pareho bala sang amay nga, anak, hindi ka manigarilyo. Nakuha, sungod-sungod ka. Anak, hindi ka manigarilyo. Wala. Gusto mo manigarilyo, ari isa karton ho. Bahala ka da. That's why kung ginakuha pa sang Dios, butang balon, ga-desire pa siya. Nga gusto siya magbalik sa imo. So suffering gali, basta ano lang ha, for God ha, kag part sang aton nga necessary suffering ha, para sa aton righteousness, sa aton cleansing. To His chosen, God gives a sword on earth to pierce their heart and a crown in heaven to adorn their heads. Yet God mingles with the bitterness of suffering the sweets of consolation. Lord, tagai man kami konsolasyon gamay-gamay para nga di man kami din madulaan paglaom. That's why may oasis sang mga consolation sang Dios, happiness diri, happiness. Pero hindi na happiness ang purpose, holiness. Ang happiness, ano lang na, konsolasyon. That's why ang transfiguration before the passion ni Christ, konsolasyon sa mga apostoles. And lastly, di ko maubos na nandiri, ang suffering kano is a sign of His love and favor. Tanawan yung mga santos nga nangin santos. May santos ba lang wala nag-suffer?
We find in the lives of the saints that the more good works they undertook for God, the more did suffering assail them. Oh, listen to this. Nagawaw ako sa isang statement. Wow. To suffer something for God is in itself a great privilege and honor. It is a better gift than that of performing miracles and raising the dead. Meaning, ang nagamasakit nga nagahinulso sang sala kag na-convertir kag gina-offer nila ang ila suffering sa Dios, mas dako pa nga merito ang ginhimo nila sa body ni Christ simbahan sang sa akon nga naga-preach ako. Kundi may good works ka, kumparar mo sa suffering sang isa ka mother nga nagatatap sang kabataan, ang suffering sang mother, sobra-sobra ang merito sang sa naghatag ka to, sang pinutos para sa mga imol. Of course, himuon ta ng duha, suffering, kag magbulig man kita. Pero ginakomparar lang diri. Oh, listen. To suffer something for God, not for your bisyo, not for your bisyo, but to suffer something for God is in itself a great privilege and honor. It is a better gift than that of performing miracles and raising dead. That's why never ever underestimate sa mga naga-bedridden. Once nga ma-offer nilang ila sufferings, never estimate sa mga naga-suffer emotionally o ano. Once ma-consecrate nila sa Dios, sobra-sobrang merito ya kagrasya. Sang sa imo nga able-bodied, ka naga-serve ka sa imo isig katao. Parents often punish their children to cure them of their faults. If they see the same faults in the children of others, they do not trouble themselves about them because they do not care for them. That's why amo man kanu ang Dios, natagaan kita from time to time sa necessary suffering because He loves us. Konsolasyon naton. God is faithful. He will not permit you to suffer above that which you are able to bear. Tuod na, kung ikaw may beast of burden, karabaw, tapos balaan mo nga amo lang ning sarangan sang karabaw mo, nga weight, nga load, patsyon mo gid karabaw mo, kundi adjust mo ang load. Amo man ng Dios, amo lang ni masarangan ni Father Jonic, amo lang ni masarangan ni Jerlyn, di dugangan ginasang Dios, kundi ihatag ya, kaya mo na. And why siya naghahatag sang hindi mo kaya? Kay sobra pa siya sa farmer, nga kilala yang iyang beast of burden. O kung ikaw doktor, tapos ginabulong mo ang tao, ang dosage mo, dugangan mo, balaan mo hindi kaya sang iyalawas, amo man ng Dios, kilala ya kita, doesn't dosage sang medicine, kabalo siya mag-adjust. Wala ninyong nagadugang sang bugat sang kabuhi, hindi ang bugat nga ginadalata, kundi ang reklamo ta, ang aton impatience. Oh, gabugat kung may ginahulat ka, hindi ang kadugayon, ang gabugat, impatient ka. Kung may problema ka, gadugang nga bugat, ka-impatient ka. Pero tanawabala kung prayerful ka, bisan may problema, kaya. That's why ang nagadugang actually sang problema, ang imo complaint sa Dios, kag imo impatience, gadoble siya. O kung may instrument ka, musical instrument, hugton mo gid balang strings, nga balaan mo mautod siya. To kung kita nag-adjust, kagabalo kita, nga tao gani kita, ano pagid ang Dios nga may wisdom, na maghatag sa aton sang proportionate nga sufferings, suno sa power nga ginhatag ya sa aton.
There are some people who make sufferings for themselves, no, not from God, because they find fault with what gives no cause for complaint. So dira lang kumain. So dumdumon nato na. Natagaan kita sang sufferings, holiness, adjusted na sang Dios. That's why samtang ka suffer ka, necessary suffering. Praise ka sa Diyos. Thank you, Lord, for my trials and tribulations. With patience, with faith. Okay? So, gina-adjust na sa Diyos. From time to time, Lord, dagay makukonsolasyon para may strength ako. So, David patani, galing malawid sermon ko. Pero ang akong punto diri, suffering is bound intimately sa holiness. And therefore, holiness is the cause of salvation. So there's no salvation without suffering. Ang suffering itself, adjusted na sa imo. O galing, ginadugangan mo sa imo impatience, nga wala na yung naghalin sa Diyos ang impatience. Ang complaint, wala na naghalin sa Diyos. Ang naghalin sa Diyos iya, ang adjusted, regulated suffering. So kung dugangan mo sa complaint, nagataas ang imo suffering because of the lack of faith and confidence in God. So, pangayoon ta, Lord, increase our suffering amidst our necessary sufferings. Amen.